जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोड 10 पिलाने देखि नंतु लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने जदि आपण माने एग्जाम रे बेस्ट करिया पय चाहउचंती ताहले पिलाने ए वीडियो को मिस करिवे नै जो मानकर काली एग्जाम अछि बा आगु को अछि एग्जाम ताहले पिलाने आपण माने एबेरु ही प्रिपरेशन करि नंतु जति पिलाने आपण माने एबेरु ही प्रिपरेशन करेंगे ताले पिलाने आपनकर एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हो एवं आउ पुणी थोड़े कही दौची पिलाने जो माने यही चैनल रे पढ़ी कर जाउचंती से मानकर मार्क टोटाली कमेब ना पिलाने प्रूफ दे पिलाने जहाँकि ऑटोनोमस कॉलेज पिलाने एग्जाम है कि पिलाने आसीथिला से सब क्वेश्चन भी पिलाने डिस्कशन हो सारी आगू को जाच्छे एग्जाम से सब पिलाने क्वेश्चन पेपर पुणी थोड़े डिस्कशन चलो पिलाने जदि पिलाने आपने एग्जाम रे बेस्ट करने चाहते ताले पिलाने यही वीडियो को मिस करेंगे ना और सहित कोर 8 कोर 9 कोर 10 पिलाने सबू जाक प्लेलिस्ट रही आपण मैंने से सबको वाच कर देखा डिस्कस ब्रीफली अबाउट फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोली कहुच्छे कोड 10 रो पिलाने कॉन्सेप्ट क्लियर सबू जाक कर पिलाने जदि देखी ना से सबको वाच करने प्रशासनिक परिचालना सिद्धांतर कार्य और सहित गुरुत्वता संबंध में आलोचना कर देखु पिलाने हेनरी फेल थिले जड़े फ्रेंच प्रशासनिक चिंतक जी कि प्रशासनिक परिचालना सिद्धांतर बा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आधार रखिले बोली कहुच्छी भावना अनुसार प्रशासन होउची गोटे विज्ञान जहाँकि पिलाने मानव संधान धन सामग्री और समय सठिक व्यवहार माध्यम संगठन उद्देश्य पूरण करिथाए फेल प्रथमे प्रशासन को गोटे सार्वजनीन प्रक्रिया भाव समस्त प्रक्रिया भाव देखिथिले बोली कहुच्छी जहाँकि समस्त प्रकार अनुष्ठान मानकर प्रयोग योग्य होता है देखो योजना हेनरी फेल को प्रशासनिक कार्यगुड़ी कौन पिलाने योजना करण बोली कहुच्छे देखो नेक्स्ट संगठन देखने पिलाने आराम रे जदि नोट्स करेंगे ताले करें बा जदि फोन रू बा फोन द्वारा पढ़े ताले आहरी भल नोट्स करें आहरी भल पिला आपणकर इच्छा जमीती पढ़ले भल एका देखो नेक्स्ट देखो पिलाने समन्वय नेक्स्ट है समन्वय नियंत्रण नेक्स्ट संगठनर श्रृंखला स्थापन बोली कहुच्छी प्रशासनिक परिचालन गुरुत्व कौन बोली कहुच्छी पिलाने आंसर होची संगठनर श्रृंखला स्थापन यह लिखा जाए नेक्स्ट उद्देश्य निर्देशन और पूरण समय संसाधनर सठिक व्यवहार कार्य समन्वय और सहयोग नेक्स्ट दक्ष नेतृत्व गठन नेक्स्ट संगठनर स्थिरता और विकास प्रशासन को विज्ञान रूपदान यह थिला पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एगेन थोड़े देखु आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने दुईटा अच्छी एठारे लॉन्ग क्वेश्चन ये दुईटा पिलाने जदि पढ़े ताले आपनकर टोटाली 15 मार्क कंप्लीट हो देखु केमिति कहबे ए भितर 5 मार्क पचार सियोर नहले लॉन्ग क्वेश्चन पचार सियोर एवं ए भितर 2 मार्क जेमिति हेले भी पचार 1 मार्क जेमिति हेले पचार पिलाने यूनिट 3 और सहित 4 पिलाने क्वेश्चन अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन ए भितर पिलाने सियोर पचार था ए क्वेश्चन देखु ए रो डिफाइन ब्यूरोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स फीचर्स पिलाने ए क्वेश्चन को खाम ख्याल नेबे नाई अम्लातंत्र कहले कौन बुझ यार लक्षण प्रकृति वैशिष्ट्य देखो ये 3टा मुख्य ला पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन सियोर आसता है ये सब ही सब जरिया ही लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी होता है लक्षण पचार था बारंबार प्रकृति पचार था बारंबार बा वैशिष्ट्य पचार था बारंबार पिलाने ये गोटे क्वेश्चन को पिलाने मिस करेंगे ना जमीते भी एग्जाम रे आसब ही आसब देखु प्रत्येक जनमंगल राष्ट्रगुड़िक प्रतिष्ठित रही सरकार पाई गोटे सुसंगठित परिचालनागत प्रशिक्षित तथा दक्षता संपन्न अमलातंत्र आवश्यकता रही है राष्ट्र कार्यभार दिन को दिन वृद्धि पाए चली जोगु
କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକାକୀ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମେନ୍ ବା ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାନେ ତାଙ୍କେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମିଶିକରି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବେତନଭୋଗୀ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଛି ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ବା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ କହିଲେ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଆନିତ ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟେବୁଲ ବା ଡେସ୍କ ଅଟେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ଟେବୁଲ ବା ଡେସ୍କ ଅଟେ। କ୍ରେସି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶାସନ ବୁଝାଇଥାଏ। କ୍ରେସି ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଶାସନ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଶାସନ ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏ ସୂତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ବା କ୍ରେସି ମିଶିବାରୁ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୁକ୍ତ ଶାସନ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, ଏସବୁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପୁରା ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବେ ଆଗରେ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ 2-3 ଥର ପଢ଼ିଲେ ଆରାମରେ ପୁରା ମନେ ରହିଯିବ। ପୁରା ଇଜି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପଢ଼ିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଗରୁ ହିଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେମି ନା ଥାର୍ଡ଼ ସେମିରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି। ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଏହା ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଅଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ନେକ୍ସଟ ପେଶାଦାର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ। ନେକ୍ସଟ ନାମବିହୀନତା ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସ୍ଥାୟୀ ବେତନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ ନିରପେକ୍ଷତା ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା ଜନସେବା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲାଲ ଫିତାର ଶାସନ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାନେ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାନେ। ଯଦି ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପିଲାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ 15 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଲାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବା ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ ପିଲାନେ। ଯାହା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ପିଲାନେ କୋର୍ଟ 10ର ସବୁଯାକ ପିଲାନେ ଥୋରୋଲି ଭାବରେ ପୁରା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ 1 ମାର୍କ ପିଲାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ 10ର ପିଲାନେ 1 ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇ 1 ମାର୍କକୁ ପିଲାନେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭିତରୁ ହିଁ 1 ମାର୍କ ପଚାରିବେ ପିଲାନେ। କାଲି ଦେବି ପ୍ରୁଫ୍ ପିଲାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ କାଢ଼ି କରି ପଚାରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।